Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua warga pendidik sama ada di Johor atau di mana sahaja. Bengkel hari ini kita akan membincangkan ataupun mengupas mengenai NICTSeD atau dengan nama penuhnya adalah National ICT Security Force Security Discourse Cyber Safe Challenge Trophy 2022 virtual discourse khas untuk guru pembimbing dan di negeri Johor maupun di negeri di seluruh Malaysia. Okey, selamat petang semua. Selamat petang dan selamat sejahtera. Yang pertama sekali saya perkenalkan antara personality yang akan bersama kita pada petang ini. Okey, saya bacakan seperti di dalam slide ini. Yang pertama adalah semua yang mengenali Encik Muhammad HAIRIL Fitri bin Jaafar dari pegawai dari Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Batu Pahat dan juga merangkap jurulatih utama National ICT Security Discourse Cyber Safe Challenge Trophy 2022. Jurulatih utama yang kedua saya perkenalkan adalah My ALISHA SOFIA binti Muhammad Hussein, iaitu Alumni NICTSeD 2017 sehingga 2019 dari Sekolah Tun Fatimah, dan beliau sekarang merupakan bekas pelajar Sekolah Tun Fatimah. Dan manakala saya perkenalkan diri saya adalah moderator pada hari ini, iaitu saya Cikgu Siti Nur Amni binti Mukhtar dari SMKA Naim Lil Banat Kota Baru, Kelantan. Okey. Webinar pada hari ini dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor, okey, dengan kerjasama Guru Adiwira Digital, Johor Educator Team ataupun Gadget, dan kita akan bersama-sama dalam masa 1 jam 30 minit 2.30 sehingga 4 petang. Kita akan mengupas mengenai apakah National ICT Security Discourse ataupun dengan panggilan yang biasa kami tim NICTSeD. Apakah itu NICTSeD, apakah pertandingannya dan siapakah yang sepatutnya yang akan terlibat di dalam NICTSeD ini. Okey. Seterusnya, sebelum saya meneruskan webinar kita pada hari ini ataupun bengkel kita pada hari ini, okey, saya mohon semua penonton yang ada pada hari ini untuk kita sama-sama subscribe, like and share webinar JPN Johor, channel webinar JPN Johor. Dalam channel ini terdapat banyak webinar ataupun perkongsian ilmu, amalan terbaik atau program khas terutamanya untuk guru-guru ICT di negeri Johor ataupun di seluruh Malaysia. So the latest subscribers adalah 7.4 kilo. Okey, seterusnya untuk webinar persediaan sesi webinar, saya intro sedikit. Mohon semua menggunakan komputer atau telefon pintar dalam keadaan yang baik dan sumber kuasa yang mencukupi, capaian internet yang stabil, audio kualiti yang bagus dan juga headphone lah yang terbaik. Okey. Dan juga peringatan mesra untuk bengkel pada hari ini. Semasa sesi berlangsung, penonton boleh mengajukan soalan di ruangan chat, boleh type ataupun tulis di ruangan chat pada YouTube. Soalan pada ruangan chat itu akan dipilih secara rawak dan akan dijawab oleh penceramah kita Encik HAIRIL ataupun SAUDARI Mia ALISHA. Dan sesi soal jawab yang rasmi akan dibuka 10 minit sebelum sesi ini berakhir. Dan seterusnya peringatan lagi, pautan borang kehadiran juga akan diberikan pada ruangan chat di akhir sesi webinar ini. Kami akan paparkan link dan juga barcode untuk para peserta mendapatkan mata kredit SPL KPM, dan tempoh yang diberi hanya 1 jam selepas tamat sesi webinar. Kita buat estimation
pukul 4 tu habislah. Jadi dalam masa 1 jam cikgu boleh mendaftar untuk kehadiran webinar dalam SPL KPM. Okey, syarat utama menerima e-sijil dan mata kredit SPL KPM. Mengikuti webinar secara live dan bukan rakaman. Okey, itu syarat yang pertama. Dan yang kedua telah melengkapkan borang kehadiran. Okey. So, untuk yang seterusnya, kita saat yang ditunggu-tunggu, saya ingin menjemput penceramah utama dan juga jurulatih utama kita, iaitu Encik Muhammad HAIRIL FITRI bin Jaafar, untuk menerangkan mengenai selok-belok apakah itu NICTSeD. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat satu Malaysia. Okey, alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini dapatlah kita bersama-sama dengan, saya nampak ada Cikgu Amni tadi tu daripada Kelantan, jauh dibawakan daripada Kelantan, dan juga adik Mai ALISHA daripada Pulau Pinang bersama-sama dengan saya pada petang ini. Alhamdulillah untuk slot National ICT Security Discourse NICTSeD 2022, yang saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana pastinya ada sebahagian yang baru saja mendengar satu program ini, program NICT SED ini, dan ada juga yang telah lama mengikuti. Ada sahabat saya nampak tadi daripada SSTP Pahang, yang mana saya percaya Pahang adalah negeri Pahang telah mengeluarkan ataupun melahirkan juara sebelum ini bagi tahun 2021 daripada SMK Abu Bakar, Sultan Abu Bakar kalau tak silap saya, yang mana saya percaya juga ini adalah salah satu wadah untuk melahirkan anak-anak yang akan menyambung legasi pada masa akan datang dalam bentuk komunikasi yang agak baik dan juga yang dalam bentuk memberikan kesedaran keselamatan cyber kepada semua. Sebab kalau dapat dilihat pada hari ini kita ada 3 perkara utama dalam meningkatkan kualiti kewarganegaraan digital kita yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah diri kita sendiri, iaitu manusia lah, sama ada manusia diri kita ataupun orang lain yang boleh kita berikan kesedaran. Yang kedua adalah bagaimana kita melalui proses pendigitalan ini, polisi-polisi yang perlu kita tahu, undang-undang dan peraturan. Dan yang ketiga, dah ada manusia, dah ada proses teknologi itu sendirilah, terutamanya gadget, aplikasi-aplikasi yang baru dan sewaktu dengannya. Sebab teknologi sentiasa dikemas kini, berubah dengan pantas. Saya mohon ampun dan maaf pada petang ini saya bercakap dalam bahasa Melayu sepenuhnya, sebab saya percaya sebahagian tuan-tuan guru-guru yang berada di luar sana sebenarnya dia nak masuk NICTSeD ni dia takut sebab kena cakap bahasa Inggeris sepenuhnya. Tapi sebenarnya memang betul, pertandingan ni memang fully English. Walau bagaimanapun pada petang ini saya nak bagi penerangan kepada rakan-rakan guru di luar sana, okey, apa yang dikatakan pertandingan NICT SED ni, macam mana ia boleh melahirkan murid-murid yang sangat berbakat pada masa akan datang. Okey, saya perkenalkan diri saya, Muhammad HAIRIL FITRI bin Jaafar, selaku penolong pegawai pendidikan daerah, unit sumber dan teknologi pendidikan, sektor pembelajaran pejabat pendidikan daerah Batu Pahat, yang mana telah pun berada bersama-sama dengan pertandingan NICTSeD ini sejak daripada tahun 2015, di mana pertandingan ini sebenarnya satu masa dahulu diadakan dalam bentuk debat sebelum diubah kepada bentuk wacana ataupun diskurs. Okey, diskurs ni wacana lah, yang lebih kepada kalau orang cakap bahasa Inggeris kata elevator pitch, macam mana kita menyampaikan, meyakinkan proposal dan sewaktu dengannya. Okey, saya akan pergi kepada slide saya sebab dah sediakan slide. Tuan-tuan boleh mengambil alamat di bawah ini untuk mengambil slide ini bagi kegunaan bagi berbincang dengan anak-anak murid bagaimana apa syarat-syarat peraturan-peraturan yang perlu diikuti pada masa akan datang. Nantilah sebab tarikh tutup dia pun dah tak jauh. Sebenarnya tadi saya tanya dengan urus dia,
sebenarnya pertandingan ini baru yang hantar pun baru 1 pasukan. Maknanya peluang untuk masuk ke peringkat kebangsaan tu sangat luas. Okey, daripada mendapatkan penglibatan di peringkat kebangsaan sangat tinggi sebenarnya, sebab pasukan yang akan bertanding di peringkat kebangsaan pada tahun ini sama dengan tahun lepas, iaitu 81 pasukan. Jadinya banyak ke sikit? Maknanya banyak untuk peringkat kebangsaan. Jadinya 81 pasukan kita ambil dalam kebarangkalian, banyak peluang untuk kita ketengahkan bakat-bakat anak-anak murid kita kepada peringkat yang lebih tinggi. Kalau tak lepas peringkat kebangsaan pun, sekurang-kurangnya dah dapat peringkat negeri. Penglibatan anak-anak kita dan juga penglibatan tuan-tuan dan puan-puan sebagai guru pembimbing. Okey? Saya teruskan dengan sedikit berkaitan dengan NICTSeD ini. NICTSeD atau Wacana Keselamatan ICT Kebangsaan ini adalah salah satu daripada wadah menyampaikan kesedaran dan keselamatan cyber di peringkat kebangsaan, yang mana pertama kalinya dimulakan pada tahun 2013. Yang mana matlamat itulah untuk menyebarkan pengetahuan, kesedaran dengan cara yang menarik perhatian murid-murid dan juga guru-guru. Okey, objektif utama yang pertama adalah menggalakkan pemikiran kreatif dan kritis para peserta untuk membincangkan isu berkaitan dengan internet, teknologi secara global. Okey, kita tak jumut je lah dengan apa yang kita gunakan, tapi secara global lah, luar daripada skop bidang kita yang boleh kita aplikasi dan implementasikan di dalam kawasan sekolah maupun bersama-sama dengan keluarga dan juga rakan-rakan murid yang lain. Yang kemudian mengenal pasti cara untuk kita mengurangkan risiko dan cabaran dalam talian. Dapat dilihat pada hari ini, cabaran paling besar adalah bagaimana untuk kita memberikan kesedaran kepada warga negara digital, ataupun perkataan paling pendek dia adalah netizen. Bagaimana untuk mengeluarkan kata-kata yang lebih berhemah sewaktu kita mengeluarkan komen-komen dan sewaktu dengannya. Dan juga objektifnya adalah dalam proses ini guru dan pelajar adalah sebagai seorang pengguna internet yang bijak dan beretika, yang membawa maksud bahawa kita perlu mengawal masa penggunaan internet itu sendiri, bagaimana kita nak mempertingkatkan produktiviti ataupun progresif kita dalam penggunaan internet, yang mana boleh membantu pembelajaran dan pemudahcaraan kita sama ada di dalam kelas maupun berada di luar kelas. Okey, saya akan teruskan dengan peringkat kelayakan, yang mana tuan-tuan yang ingin menyertai pertandingan ini perlu menghantar video persembahan, yang mana video persembahannya mesti menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Okey, bahasa Inggeris sepenuhnya dengan tempoh maksimum video adalah 5 minit. Okey, ingat 5 minit. Kalau lebih 2 saat tu boleh diterima lah sebenarnya. Tapi kalau terlalu banyak, biasanya kita akan mengurangkan markah. Ada domain-domain markah instrumen tu nanti kita akan kurangkan lah, sebab dia tak mengikut peraturan sebenarnya. Sebab dia mendisiplinkan kita, pertandingan ini untuk mendisiplinkan kita bagaimana kita mematuhi peraturan lah. Sebab penggunaan internet ni, nombor satunya ialah disiplin dalam diri kita sendirilah sebelum kita memberikan kesedaran kepada orang lain. Okey, yang ketiga, semua ahli pasukannya dia ada 3. 2 peserta akan bercakap pada waktu diskurs nanti dan 1 peserta sebagai peserta simpanan. Okey, yang mana untuk video ini ketiga-tiga peserta mesti bercakap. Okey, maksud bercakap tu dia mesti mengolahkan berkaitan dengan topik yang akan diberikan, sekurang-kurangnya 1 minit setiap seorang. Okey, agihkanlah nanti video tu berkaitan dengan topik 3 orang peserta tersebut secara optimum. Okey, sama ada peserta pertama yang kedua yang akan menjadi speaker itu nanti akan bercakap 2 minit pun boleh, 1 minit setengah pun boleh, bahagi dengan kreatif. Kemudian yang peserta reserve tu ataupun peserta simpanan perlu bercakap juga dalam tempoh 1 minit sekurang-kurangnya. Kenapa? Waktu bercakap itu nanti pun kena tunjukkan muka. Itulah peluang untuk para juri mengenali siapakah peserta yang akan menyertai pertandingan pada kali ini. Okey, yang keempat, penutur dalam video perlu berada di layar. Sama seperti saya nyatakan tadilah, peserta yang berada dalam video itu dia bukan membelakangkan kamera, dia kena menonjolkan diri. Dia sebaik-baiknya letak
kamera tersebut dalam bentuk landscape. Dalam bentuk yang menegak ini. Kemudian nampakkan sikitlah logo sekolah ataupun membelakangkan background sekolah dan bercerita berkaitan dengan topik yang akan dinyatakan sebentar lagi. Yang kelima, yang ini yang paling utama, tarikh akhir penghantaran pada 31 Julai 2022 jam 11.59 malam. Tarikh akhir bagi penghantaran video ini. Perlu diingat, kita jarang-jarang memanjangkan tempoh masa penghantaran, melainkan ada sesuatu perkara yang berlaku lah. Kalau contoh macam tahun lepas tiba-tiba ada PKP semula, PKPD dan sewaktu dengannya, yang itu kita panjangkan. Tapi untuk pertandingan ini jarang-jarang sekali lah, melainkan memang ada perkara-perkara yang munasabah untuk dibawa ke dipanjangkan. Yang keenam, pautan penghantaran adalah seperti di bawah, tuan-tuan nampak nictsed.cybersafe.my. Tuan-tuan boleh layari pautan ini ataupun laman ini, dan dekat situ memang ada borang pendaftaran. Kemudian yang paling utama juga, video ini perlu tertakluk kepada hak cipta terpelihara yang membawa maksud kalau ada background music mestilah mendapat kebenaran ataupun ditiadakan, kena ambil free music, sebab nanti dia akan blok sikit-sikit apa yang konten yang kandungan yang telah pun dibangunkan untuk dihantar dalam video persembahan tuan-tuan dan puan-puan nanti. Kesian anak-anak kalau dah penat buat video tak boleh reject pula nanti. Kemudian pada video tersebut juga, apabila tertakluk kepada hak cipta terpelihara ini, elakkan penggunaan simbol-simbol yang didaftarkan ataupun dipatenkan, kerana ada sebahagian juga video-video mana yang menggunakan simbol-simbol pendaftaran tanda dagang ini, dia diblurkan ataupun dihilangkan scene-nya, yang itu menyebabkan berkemungkinan besar markahnya akan dikurangkan pada waktu penilaian video itu nanti. Dan yang ini yang saya akan maklumkan sebentar tadi, iaitu saringan akhir ataupun auto final pertandingan sebenar akan diadakan bersama-sama 81 pasukan daripada 16 buah negeri di Malaysia untuk peringkat kebangsaan. Maksudnya peluang kita agak cerah untuk menghantar seberapa banyak pasukan, memberikan ruang dan peluang untuk murid mendapat sekurang-kurangnya penglibatan peringkat negeri dan pencapaian peringkat negeri, dan kalau ada rezeki boleh ke peringkat octo final, bermaksud tuan-tuan dan perempuan telah berjaya membawa pasukan ini satu tapak kehadapan lagi ke peringkat kebangsaan. Dan sebenarnya pertandingan ini membuka ruang dan juga peluang kepada anak-anak kita bertutur dan berbicara dalam bahasa Inggeris dengan baik, dalam proses kita memartabatkan bahasa Melayu, memperkasakan bahasa Inggeris. MBI ini sebenarnya sangat baik. Di samping kita melahirkan tokoh-tokoh nilam ataupun tokoh dari ilmu amalan membaca, kerana program ini sebenarnya memerlukan murid-murid sangat literate ataupun berupaya untuk membaca ataupun mendapatkan maklumat dengan cepat, sebab dia memerlukan komitmen murid untuk bagaimana mengetengahkan idea-ideanya dalam bentuk perbincangan ataupun wacana ini nanti. Ini adalah topik ataupun tajuk video persembahan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh memberikan khidmat nasihat bimbingan kepada anak-anak murid yang akan menyertai. Suka saya maklumkan bahawa saya baru saja jugalah menilai di peringkat sekolah. Ada sekolah panggil saya sebagai penilai untuk pertandingan di peringkat sekolah, menjadi juri, dan mereka telah pun mengambil tajuk ini juga. Bagus juga sebenarnya, dan sebab ramai yang nak menyertai, dan akhirnya mereka mendapat konsensus keputusan untuk membawa pasukan mana yang akan mewakili sekolah ke peringkat video persembahan ini nanti untuk dihantar kepada qualifying stage. Tajuknya Digital Vulnerabilities can be addressed by cyber hygiene discuss. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak pasti
apa digital vulnerabilities ini, okey, dianya lebih kepada apa yang berlaku kerosakan di alam cyber lah, ataupun berlaku kalau bahasa kasarnya kemungkaran lah, ketidakpatuhan kepada internet. Penggunaan internet itu dikira sebagai digital vulnerabilities, yang mana ianya sebenarnya boleh diselesaikan ataupun dikurangkan melalui cyber hygiene. Cyber hygiene ni lebih kepada bagaimana kita memberikan amalan terbaik, mendidik, membimbing warga digital ini ke arah melaksanakan penggunaan digital secara beretika dan juga secara optimum, dengan nilai-nilai penekanan kepada nilai-nilai murni. Sebenarnya ia melibatkan 3 perkara itu juga tadi. Yang pertama melibatkan manusia, human, proses, dan juga yang ketiga adalah teknologi. Itu sendirilah, contohnya gadget dan sewaktu dengannya. Okey. Saya berikan sedikitlah berkait untuk video nanti, boleh kita anak-anak murid minta dia orang berikan sedikit penerangan digital vulnerabilities itu, kemudian jangan terlalu panjang sangatlah. Kemudian contoh-contoh sikit-sikit yang mana yang boleh kita kaitkan dengan bagaimana kita memberikan cadangan atau idea bagi melaksanakan cyber hygiene itu tadi. Cyber hygiene pun kita mulakan dengan penerangan apa itu cyber hygiene. Kemudian kita berikan amalan terbaik keselamatan cyber yang boleh dilaksanakan oleh warga digital. Sebagai contoh, contohnya sekiranya berlaku scammer dan sewaktu dengannya, apa langkah-langkah yang sesuai boleh kita laksanakan. Okey, bagaimana kita memberikan kesedaran kepada rakan-rakan murid di sekolah maupun di peringkat global. Okey, contohnya kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang berada di peringkat global, kita bolehlah memberikan contoh-contoh idea-idea tersebut di dalam video itu nanti oleh anak-anak murid kita. Okey. Pada peringkat kelayakan ini juga saya tunjukkanlah kaedah pendaftaran. Yang pertamanya ada beberapa section. Section pertama adalah maklumat sekolah. Okey, pertandingan ini dia mewakili sekolah di peringkat kebangsaan. Maksudnya tak boleh sekolah A dengan sekolah B bergabung, tak boleh. Dia kena satu sekolah. Contoh sekolah Tun Fatimah, mesti sekolah Tun Fatimah sahajalah, bukan sekolah Tun Fatimah dan sekolah menengah kebangsaan Sultan Abu Bakar. Tak boleh. Dia mesti satu sekolah, dia kena bagi kod sekolah satu. Kemudian pengisian dia perlu isilah fax number, email address, nama pengetua, lepas tu negeri yang terlibat. Alamat pendaftaran sama juga tadi, nictsed.cyberssafe.my/registration. Yang itu ada kat pautan dekat situ, tekan je butang registration, dia akan pergi kepada form ini. Okey, kemudian apabila telah pun kita selesai mendaftar sekolah, kita perlu pergi kepada section yang kedua, iaitu mendaftar guru pembimbing, iaitu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya ambil pendekatan antara sekolah-sekolah yang terbaik sebelum ini. Dia meletakkan guru bahasa Inggeris ataupun guru ICT sebagai guru pembimbing. Mana-mana boleh. Sebab dia memang kena berlakunya komunikasi antara dua pihak. Sebab saya percaya unless guru bahasa Inggeris tersebut memang sangat kompeten dengan ICT, ataupun guru ICT tersebut sangat kompeten dalam bahasa Inggeris, yang itu boleh diletakkan seorang. Tapi yang ini daftarkan seorang saja. Kalau ada ramai tim untuk membawa pasukan ni, daftarkan seorang yang guru yang akan bertanggungjawab terhadap murid-murid mereka. Okey. Yang mana yang diperlukan adalah nama guru, nombor kad pengenalan, gender, jantina, kemudian kategori pemakanan lah. Ini kalau dapat ke peringkat akhir, nanti dia akan berikan satu hotel sama ada veggie dan sewaktu dengannya lah.
Kalau begi kena letak, kalau tak begi tak apa. Okey, kemudian contact number dan juga email address. Ini penting dua ni sebab saya sangat mementingkan perkara ini sebab saya akan berhubung lah. Kalau wakil negeri Johor, memang saya akan touch satu tim, setiap tim lah. Yang mana akan layak ke auto final, memang saya akan bantu bimbing mereka dalam pelaksanaan membuat slide, dalam pelaksanaan bagaimana memberikan pitching yang baik. Yang itu saya akan bantu insya-Allah. Semoga kudrat saya diberikan kesejahteraan untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kemudian bagi kaedah pendaftaran bagi seksyen yang ketiga iaitu daftar murid ataupun peserta seramai 2 pentutur dan 1 pentutur simpanan. Okey, yang mana tuan-tuan kena letakkan seorang ketua pasukan. Okey, daftar di sebelah atas, letakkan nama, nombor kad pengenalan, sama juga gender, jantina, makanan yang boleh dimakan sewaktu dengannya dan juga nombor telefon. Begitu juga dengan peserta kedua dan juga peserta yang seterusnya lah. Okey, pastikan murid-murid ini mendapat kebenaran lah ibu bapa, sebab kita pernah ada kes bila kita daftarkan murid ini tiba-tiba ibu bapa tak benarkan apabila nak pergi ke final sebab pertandingan ni dia tak boleh tukar peserta. Kalau dah betul-betul dia masuk ke peringkat auto final tu memang dah tak boleh tukar peserta, dia akan minta confirmation peserta tersebut. Kalau tak boleh memang dia akan memberikan peluang kepada tim lain yang sedang menunggu. Dia akan masuk tim yang lain. Sebab tu yang ini kena kena bagi penerangan kepada ibu bapa. Dia pertandingan ni mengambil masa yang agak panjang sampai bulan Oktober, walau bagaimanapun dia taklah hari-hari kena menghadap pertandingan ini. Dia ada masa-masanya yang perlu kita patuhilah nanti. Dia akan diberikan jadual waktu diskos bila dan sewaktu dengannya. Nanti dia akan berikan tajuk untuk diskos. Kemudian yang paling utama pada waktu ini adalah pembangunan video lah bagi pusingan kelayakan. Biasanya apabila pasukan tuan-tuan layak, biasanya saya akan set up satu grup dan saya akan memberikan penerangan dalam grup media sosial ataupun grup aplikasi Telegram maupun WhatsApp nanti. Okey. Nanti kalau ada pertanyaan, tuan-tuan boleh ajukan persoalan dekat ruangan chat. Nanti pada hujung saya akan jawab insya-Allah. Dan yang ini yang seksyen yang terakhir iaitu pendaftaran bagaimana untuk memuat naik video YouTube yang telah siap. Okey, video yang telah siap. Okey, untuk dipertandingkan dalam pusingan kelayakan ini. Yang pertama, video tersebut perlu dimuat naik ke YouTube. Okey. Dalam channel YouTube, kemudian perlu diletakkan di bawah kategori unlisted. Okey, jangan letak public lah. Bila public ni semua orang boleh searching, boleh nampak. Okey, letak dalam unlisted. Kenapa unlisted? Kita faham sebab kanak-kanak atau sebahagian kanak-kanak dia tak boleh diletakkan public, nanti dia akan tersebar secara luas lah. Dia letakkan di dalam unlisted. Dan yang paling utama, tuan-tuan kena copy URL apabila siap dan ditampalkan kepada ruangan video URL tersebut di situ dan pastikan juga video tersebut adalah video yang berkualiti, ada suara yang boleh dengar, gambarnya taklah pecah 1000 dan sewaktu dengannya lah. Yang paling utama tadi, pentutur perlu bercakap menunjukkan muka masing-masing. Okey, dan seksyen yang terakhir, seksyen 5 adalah terms and condition. Yang ini tuan-tuan perlu bersetujulah, baca terms and condition, disclaimer ni tuntutan, dan juga anda adalah bukan seorang robot. Jadinya yang ini untuk dari segi keselamatan. Yang paling utama, dah isi, mesti tekan butang submit. Jangan tak hantar Tadi ada beberapa parent call saya, dia kata dia lupa tekan butang submit. Alamak, saya cakap, macam mana? Kalau tu namanya tak hantar, tak boleh nak menyertai, saya cakap. Okey. Okey, ini kriteria pematahan bagi pusingan kelayakan ini. Okey, bagi video yang paling utama adalah konten. Konten ni mana datang? Itu yang saya nyatakan tadi daripada tajuk topik tu, apa yang dibicarakan, apa yang dituturkan, itu dikira sebagai konten. Okey, kita akan menilai daripada segi konten, terutamanya daripada segi bagaimana kita memberikan idea menangani sesuatu isu. Itu konten lah.
Dia nak idea, fresh idea daripada murid itu sendiri, daripada persepsi ataupun daripada pandangan mereka. Sebab itu bagus sebenarnya. Mereka beri pandangan mereka sendiri, mereka nampak. Sebab kita kalau kita dewasa, kita melalui saat-saat, macam saya sendiri melalui saat-saat MIRC ataupun Yahoo Messenger, yang mana benda tu dah tak relevan. Tapi anak-anak kita lain. Dia melalui zaman yang lebih baharu, yang mana memang gadget itu umpama nyawa. Jadinya mereka lebih nampak konten macam mana yang lebih baik. Tapi kita biasa brainstorming mereka lah. Kita pitch macam mana nak memberikan idea-idea dan mereka jawab. Okay. Kena buat sedikit sumbang saran, apa yang kita nak discusskan, apa yang kita nak bincangkan bagi topik ini. Biasanya, dan okey, kita tengok cukup tak masa untuk kita berbicara bertutur tentang apa yang kita hendak perbincangkan dalam topik ini. Okey, kemudian presentation. Presentation ni mewakili bagaimana kita menyampaikan. Okey, menyampaikan sesuatu konten tersebut. Adakah kita boleh capai kefahaman penonton. Okey, penonton tengok je, bestnya budak ni bercakap dan faham. Dalam erti kata lain, menggunakan bahasa yang agak mudah difahami, bukan menggunakan bahasa jargon. Jargon ni memang susah nak faham orang termenung. Okey, ataupun yang suka difahami lah. Dia ada markah 20%. Kemudian penggunaan bahasa itu sendiri. Bahasa English language dengan baik. Bagaimana delivering of English, tata cara susunan ayat-ayat, grammar, dia ambil kira dalam 20%. Okey, yang inti memang kena bantuan daripada rakan-rakan guru bahasa Inggeris yang memang saya percaya mempunyai kemahiran bagaimana membuat ayat penyataan maupun ayat seruan, mengajak orang lain di luar sana bagaimana untuk kita sedar bahawa sesuatu perkara tersebut mendatangkan mudarat dalam penggunaan internet dan sewaktu dengannya. Dan technicality 10% ini datangnya daripada bersama-sama dengan presentation slide itu tadi, daripada slide ataupun daripada apa yang dimasukkan di dalam konten kandungan dalam slide. Okey, dia boleh letak slide, provide slide tu pun boleh, tapi jangan terlalu banyak animasi lah, pelik-pelik terbang-terbang tu tak payahlah letak, yang tak membantu pemarkahan. Yang paling utama kalau ada slide, ada contoh gambar, infografik yang nak dipaparkan, kena letakkan kredit. Sumber daripada mana. Kalau ada mengambil petikan falsafah orang lain, nyatakan jugalah sumber daripada siapa petikan itu dia ambil. Itu kita memberikan sedikit kredit kepada pemilik kata-kata bujangga ataupun pemilik falsafah-falsafah dalam kehidupan untuk memberikan sedikit motivasi kepada pendengar video tuan-tuan dan puan-puan pada waktu akan datang nanti. Okey. Ini kelebihan bagi penyertaan. Sebab tu saya galakkan tuan-tuan hantar pasukan bagi sekolah menengah, bagi murid tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, boleh pilih. Murid-murid yang berbakat dalam bertutur, berkomunikasi bahasa Inggeris, mempunyai pengetahuan tentang sedikit tentang penggunaan digital, internet dan sewaktu dengannya. Kerana tahap penglibatan sahaja penyertaan dah dapat 14 markah di peringkat negeri ataupun 17 markah di peringkat kebangsaan. Okey, kalau dapat layak ke okto final, 17 markah. Dapat tau. Ini sangat banyak membantu anak-anak kita untuk mendapat masuk ke universiti, mendapatkan beasiswa dan sewaktu dengannya. Dan juga tahap pencapaian, kalau ada rezeki, menang itu bonus. Okey, menang memang bonus. Yang boleh saya bagi confirmation, menang peringkat negeri je dah dapat markah. Apatah lagi peringkat kebangsaan. Okey, peringkat kebangsaan dia melibatkan 16 negeri, 81 pasukan akan diundi nanti. Itu memang lebih mencabar. Tapi peringkat negeri biasanya setakat paling banyak, saya ingat dia hantar sebelum ni dengan kami di peringkat jabatan sebelumnya adalah 10 tim je kot. 10 tim, biasanya kita akan letak, dia akan berikan markah sagu hati lah yang bawah tahap pencapaian. Dia tetap akan berikan markah lah.
Kita bukan sekadar ketiga lah, ada keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 dan juga ke-10. Setakat ni paling banyak. Tapi kita akan bantu juga anak-anak kita untuk mendapatkan markah tahap pencapaian. Tapi yang mana yang lebih aktif, kreatif, dia melaksanakan pertandingan di peringkat sekolah. Okey, automatically melibatkan lebih ramai dan lebih banyak peluang anak-anak murid untuk menyertai. Tak kisah pun sebenarnya. Kalau dia pandai sedikit-sedikit dalam berbahasa, ajak dia. Cuma jika kita nampak potensi dalam mereka dalam bahasa Melayu, ada lagi satu pertandingan sebenarnya boleh disertai, iaitu cabaran keselamatan cyber nasional. Okey, yang itu bagi sekolah-sekolah menengah harian memang digalakkan, yang mana penggunaannya adalah sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Okey. Ini antara program pemberkasaan pendidikan digital bagi murid serta saya untuk mempromosikanlah penyertaan yang akan ditutup pada sepanjang bulan Julai, Ogos, September ini. Yang pertama adalah video kreatif pada 28 bulan 7. Pertandingan ini memang untuk pembangunan video sepenuhnya. Lebih kepada tuan-tuan boleh klik nanti, kalau ambil slide saya ni boleh klik je, saya dah letak pautan terus kepada site pertandingan. Isi yang ini dia ada banyak kategori. Saya ada 5 kategori. Sekolah rendah boleh, sekolah menengah pun boleh, sekolah pendidikan khas pun boleh. Sebenarnya baik pendidikan khas rendah maupun pendidikan khas menengah. Okey, yang ini adalah digital storytelling animation. Yang ini sangat baik juga, cuma pertandingan video ini video juga. Videonya adalah dalam bentuk animasi. Dia akan mengubah sedikit perspektif dan temanya lebih kepada apa yang terkandung dalam buku teks lah. Yang itu nanti boleh lihat sendirilah terma dan syarat bagi pertandingan ini, yang mana tarikh tutupnya adalah 20 hari bulan September. Okey, ada masa lagi. Boleh tuan-tuan dan puan-puan membawa lebih ramai murid-murid menyertai pertandingan, memberikan peluang dan ruang kepada mereka untuk mencapai mata PAJSK dengan baik. Okey, dan yang ini yang saya nyatakan tadi, kalau ada nampak ruang dan peluang kepada murid berbahasa Melayu dengan baik, ini adalah pertandingannya, iaitu cabaran keselamatan cyber yang pada tahun ini konsep sekolahku sejahtera diangkat sebagai topik yang boleh diperdebatkan ataupun diperbincangkan di dalam video juga sebelum dipilih mewakili untuk pertandingan ini. Okey, ajaklah seberapa ramai. Kalau terlalu ramai nak wakil sekolah, buat pertandingan dalam sekolah. Okey, insya-Allah pasti ada calon yang akan berjaya nanti. Ini sekolah menengah saja. Tingkatan 4 dengan tingkatan 5 kalau tak silap saya. Ni untuk Cakna. Tarikh akhir 30 hari bulan 8. Dan yang menghampiri tarikh yang sama adalah Minecraft Challenge. Dan ini bagi menyelesaikan masalah menggunakan coding dalam pengaturcaraan. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai akaun ID 5 KPM, bagi anak-anak boleh menggunakan ID tersebut untuk menghasilkan ataupun untuk memenuhi keperluan pertandingan dalam penyertaan Minecraft Education Edition ini. Dia banyak kategori, ada 6 kategori baik sekolah rendah sampai sekolah menengah, tahap 1, tahap 2, menengah rendah, menengah atas, pendidikan khas sekolah rendah, pendidikan khas sekolah menengah. Okey, dan hadiahnya sangat menarik, menanti pemenang-pemenang. Okey, jangan lupa. Okey, ajak ramai-ramailah anak-anak murid kita untuk menyertai pertandingan ini. Okey, saya akan serahkan slot ini kepada adik Mai ALISHA SOFIA, kerana dia merupakan antara peserta yang sangat menyinarlah dalam pertandingan NICT SED dan sangat fasih berbahasa Inggeris, yang mana kita boleh jadikan sebagai satu kalau nak jadi penanda arah tu, saya ingat macam terlalu tinggilah bagi saya. Cuma kita jadikan sebagai satu panduan untuk kita mendidik anak-anak kita sekurang-kurangnya boleh mencapai tahap yang optimum seperti adik Mai ALISHA nanti. Okey,
Saya serahkan kepada adik Mai ALISHA boleh? Adik Mai ALISHA boleh diangkat? Okey. Okay. Okey. Baik. Assalamualaikum. Izinkan saya sambung dalam bahasa Inggeris pula. Hello everyone. My name is ALISHA SOFIA, as you know. I actually entered NICTSeD quite a few times, 2 times actually. Once in 2018, we managed to win Johan for peringkat Johor. And when it came to kebangsaan, we got the participation just like normal. But in 2019, I managed to make it to kebangsaan, and we even managed to win the runner-up, the first runner-up, which is second place in the kebangsaan level of National ICT Security Discourse. And I can tell you firsthand that NICTSeD is a very unique competition. It's unlike any other competition I've ever entered before because it has a very unique nature. You see, I like to participate in competitions such as public speaking and debate at times, but NICTSeD is completely different. It's not too completely different. The speech aspects are the same, but it's more of the principles and what you're presenting about. You see, when it comes to debate, you're trying to argue about a topic, but NICTSeD is different. So you can't exactly act as a debater as you would in NICTSeD because NICTSeD, according to the competition itself, is National ICT Security Discourse. It is a discussion, a presentation, a way to find a solution to a problem. So if you take the same approach to debate as you would for NICTSeD, you might get cut off a bit marks for being rude to other participants because you're not supposed to criticize other people's topic. But I'm here to give a few insights and give my experience on how it was participating in NICTSeD when I was younger. So when I first entered, it was in 2018 and I was around Form 2. So during my Form 2 years, I was the only Form 2 in a team of Form 4s. So it was a bit daunting at first, but they were all quite nice to me. They gave me guidance on how to speak, and I slowly got used to it. The first task we had in hand is to make the video presentations. At that time, the topic of the videos that we had was called Create, Connect, and Share Respect. A better internet starts with you. That was the topic we got. I know this year that the topic it has to do with digital vulnerabilities and also cyber hygiene, but at that time, that was our topic. Create, Connect, Share, Respect. A better internet starts with you. So we were really confused on what it wanted in the first place because it never specified, give us examples of how to make a better internet. How do you make the internet a better place? It was just a statement. So our first task was to find out what that topic meant in the first place. So our team leader at that time, she had this idea that maybe we had to base the video based on the keywords. So we analyzed each and every one of the keywords. We made some acronyms to create our videos in the first place. We searched out to connect what it means to. So that's one of the things that we did, and we also tried to find a solution for this. We didn't think that solution was too important at first, but because what they really want in NICTSeD is usually, when it comes to NICTSeD, they like to take the ideas that you present in the NICTSeD to solve actual problems. So your opinion in NICTSeD is actually highly valued, which is why this is a great opportunity to share your opinion and share your solution to the rest of Malaysia. So considered actually by security in Malaysia, NICTSeD had 4 people, we had 3 speakers, and we had 1 person in charge of the slides.
I know this time it's a bit different because there are two speakers and only one person who's probably in charge of the slide. So it might be a bit easier to do the videos because you don't need too many people to be in one spot. But for us, we like to do it this way. We had a script that's written out, and once we finished writing the script, we gathered everyone and we properly tried to record everything only in the span of 2 days. So within 2 days, we had all the recording. So the next week, we spent it on editing the videos. We edited it until 12 a.m. at night, and we had to borrow the school computer because we are in a SBP type of school, which means that a lot of things we have, it's online. A lot of the things that we have at school, we can only use the computers at certain times of the day, because usually when it comes to iPads and other types of electronics, we had to give it to the teachers around 6 or at 10, as long as there was a teacher involved. So there was always a time constraint. Editing the video was a lot harder than we expected, but we managed to do it at the end. On the very end of the submission date at 12 a.m., we pressed submit and we managed to be evaluated to the second round in the Johor level, which is to find out who can represent the state of Johor back in 2018. For this stage, we managed to make it to the state level, and there were a few other schools with us. Now, you don't have to worry too much when it comes to this level. Some other states, they don't usually have, they might not have this stage where they have 4 other schools to try out firsthand what a NICTSeD presentation would be like. But Johor does it. And it might seem a bit daunting at first, but it's not. And this is because when it comes to this stage, there is actually a lot of teaching going on. This stage is actually here to prepare you for the next level. There's going to be a short session. There was 2 years of my experience. Every time we went to the state of Johor, there was always a mentor assigned for each school team that made it to the next round. And we also had this one mock session where we were able to prepare as if we were presenting with another team, but only with our own mentors. And it was a good way to practice and actually feel on what's going on next. The mentors will also teach us. There will be BENGKELs that teach us about how to make slides, so you don't have to worry too much. And it was a good experience. Plus, the food in BTP and Johor is very good. I remember managed to make it to the next round. I would highly recommend you trying it out. Another thing that we learned, we managed to make it to the next round to peringkat kebangsaan. And I think I'd like to share a bit on how the competitions work in the first place. Although I think that the rules are a bit different because of the time since I've been to NICTSeD. For example, there are less speakers now. But on the thing, this is not a real format. This is just how our school did it. The second would give a short problem, challenges faced, and the third person would focus on the solution on the entire thing. Or maybe the second and the third speaker would share about those things. After those solutions, there will you have to alternate with the other team, the other school that you're competing against. And once you do that, there will be a short session called You Have My Interest. You Have My Interest is when the judges themselves will ask you questions about your solution. They will ask you questions about how you will go about the entire thing, why you think it's a problem in the first place. And if they're interested, they might ask you more questions. So You Have My Interest is usually 20 minutes, but if the judges are really interested, they could extend it if they want. So if your session in NICTSeD goes a bit longer than you expected, don't worry about that. That's a good to look out for. And You Have My Interest is interesting, of course, because these judges, these panelists that you have, are professionals. They're actually people from the cybersecurity in Malaysia or from the
from DG themselves asking you things about your thing. And that's why when it comes to you have my interest, usually they allow you to search up a few things on your phone, but you have to make sure that your information is valid because these people are professionals. They know what you're talking about. They can tell if you're lying or if you're just but any facts or statistics. So that's one of the things that's very unique about NICTSeD. Saya jangka adik Mai ALISHA dia ada masalah tentang internet. Dia tengah seronok bercakap tu. Tapi memang itu pengalaman yang telah dia lalui. Sementara menantikan adik Mai ALISHA menyelesaikan isu berkaitan dengan internet. Itu antara sebahagian lah bagaimana kami membawa Hello? apa nama Mai ALISHA. Sebab line internet kamu ada masalah, tapi saya kongsikan jugalah memang bagaimana kita nak membangunkan potensi murid ini. Kita adakan bengkel seperti mana Mai ALISHA kongsikan tadi, sebab ini pertandingan pada mereka adalah satu pertandingan yang baharu, sebab kita dalam pelajaran mata pelajaran bahasa, penggunaan wacana ni jarang kita keluarkan dalam SPM. Sebab tu murid-murid nak buat penulisan wacana pun agak susah ataupun discourse dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, pertandingan ini memang sangat mencabar dan saya akan serahkan kembali kepada adik Mai sebab dia ada ceritakan pengalaman dia. Saya memang walaupun dengar cerita dia, memang saya pun terikut teruja bersama-sama dan saya akan serahkan kembali kepada adik Mai ALISHA. Okey, adik Mai ALISHA, teruskan. Terima kasih Encik Fitri. I remember back in 2018, 2019 actually, we managed to make it to the next level, but I had PT3. So that's a bit of a tough thing because I had to choose whether to go for the exam or to also take on NICTSeD, which was a bit challenging. But my teacher, my English teacher, he managed to convince me to going. So because of that, I actually had to delegate time between NICTSeD and between my studies for PT3. Because NICTSeD takes a lot of preparation actually. You need to do a lot of research in order to have enough information. And it takes a lot of time as well. So that's why I was particularly worried. But it actually turned out really well. It actually makes you stronger and it teaches you to balance your two lives. So if you feel worried that you might struggle in your studies if you enter NICTSeD, I implore you, don't be worried. Take it as a challenge. Take it as something to help you grow. Because when I realized that it was more of something to help me rather than something that will pull me back, that's when I actually started focusing on delegating my time properly. And one of the upsides to it is that I lost a lot of weight. I had to run everywhere in the school, and it made me feel really good because it felt like a game to me that I was being able to balance a lot of things. So it might have been a busy year for me, but it was also a busy year for my teammates as well. This year, most of my teammates were busy, so we couldn't record those things in the span of 2 days. We had to do it over the course of a week. And because of that, it was a bit of a challenge to record everything. So we had to implement a different strategy. So we managed to do it in the end. And the same thing happened for the negeri. And moving on to the peringkat kebangsaan, where we managed to make it to the top 2. A little thing to give you a bit of motivation to go further and try your best to get to the grand finals, to do your best in NICTSeD, is that when it comes to NICTSeD, everyone's a winner. They don't really make you
feel bad about it because although there's a top anywhere that's interesting in the state that they're visiting. When I was in the NICTSeD for 2018 in Kelantan, we managed to visit the National Kelantan Museum, I think, and it was very interesting. I had a lot of fun and we made a lot of friends. And I also learned how to improve my speech for the next year. And in 2019, in the quarterfinals, when we were competing, I also learned how to delegate my time. Okay, when it comes to the peringkat negeri, you still have a lot of time to prepare for your topic. You have maybe a week, 1 month. They give you a topic for the video. It's usually the same topic for the actual negeri competition. And you can prepare for that for maybe a week, a month. But when you make it to kebangsaan, you have very short time intervals between each topic. Before the competition itself, they give you 20 topics, maybe. I'm not sure about this year, but when it was my time, they gave you 20 topics. So 20 topics, you're given around 1 month to research all those 20 topics. When you get to the competition itself, they might pick one or two for the competition, and that's a lot of topics for you to choose from, a lot of topics to research, to fully digest. And it's a lot, and it might be a bit hard to go through it all. When you get to the competition itself, there will be a lot of rounds. I think there's 16 schools competing. So each round is you competing with another school, and slowly it narrows down like a normal debate. But the first day you get 3 days. You're given a topic. Around 2 days, you are supposed to present on that topic with another school. If you make it to the next round, you only have 1 day. You only have one afternoon, one evening, the whole day until night, and the next day to prepare the next topic. And it goes on until there's only top 4. And it can be very tiring, but that's what's interesting about NICTSeD. That's one of the challenges of NICTSeD in the first place, is because you need to be able to be spontaneous and to adapt quickly to the next topic. I'm going to talk about a few challenges now, because I think that's what a lot of people would like to know, is that some of the challenges is that, number one, of course, you're going to be very tiring. It's going to be very tiring. You're going to be very tired. That's because, first of all, the research, the months of preparation before the actual thing itself, and also on the actual event itself in NICTSeD, you're barely going to get any sleep. Back when I was in NICTSeD, um, I, I drank coffee every year, but only around 4 times a year. And that 4 times was usually whenever NICTSeD was around. So it's good to say that during the actual competition itself, there's probably close to no chance you're going to get a proper night's of sleep. But that's all right, because all your effort usually pays off in the end. It's the experience and the information that you garner at the end that's most important. So you should be prepared to be tired, in case you might be a bit surprised at how difficult it can be. Number two, of course, is the language barrier. As you know, NICTSeD is fully English, and that might be a bit of a thing that might scare some people. But one thing to remember is that when it comes to NICTSeD, it's not just about how well you can speak. It's about your confidence, your ideas, and how innovative you can be. So don't let language scare you into not trying, because actually, it's not too big of an issue. What's important is that you have something to say, is that you have something you want to convey to an audience. And that's what I feel like is the most important part. Another challenge is that, like I've said before, you need to be able to be a bit spontaneous. Most of the time, you won't be able to fully come up with an entire speech right before your competition. When it comes to NICTSeD, you also have to think about the slides. There's also a slide that you need to prepare to go along with your speech. So you need to be able to adapt with the slide person. Your slide, the person who controls the slide needs to be able to adapt with the speaker in order to change the slide. You need to be able to adapt your speech styles to what's going on. And if suddenly the slide stops working, you have to be able to go on from that and not stop, because
that's also something that's taken into consideration in judging. So that's one of the few challenges. And of course, the last challenge is technical problems. I cannot tell you how many times we've been to NICSED and maybe there's a team that forgot to properly check their technical issues and connect it to the presentation thing itself. But there's always going to be technical problems. Maybe the slide stops working in the middle of the presentation itself. Maybe during the presentation, the microphone stops working. When that happens, don't panic, relax, because that panic is only going to confuse things up and it's not going to help. One thing that you can do if it happens, you should properly check before that. But if it does happen, you could always show an example, maybe show your laptop towards the judges themselves and show the slides to the judges, so it doesn't get halted your entire speech, because the timer doesn't stop, not usually, maybe around 5 minutes, but they don't stop for long to give you a chance to properly boot up your system again. So those are the challenges. Next slide. All right. So the next thing I want to talk about is I've shared my experience in NICSED, as in I went to Royal Chulon Hotel and all that stuff. But I feel like when it comes to actually doing NICSED, whether it's the slides or the videos, one of the most important things is knowing how to find information in the first place. Because you can find information anywhere. You can write a script from any piece of info you can find, but sometimes it's finding the information itself that's very hard for us. We don't know where to start. The topics in NICSED can be so confusing. For example, there was this one topic that we got from NICSED, which was literally, why is there a lack of cyber psychologists in Malaysia and how urgent it is to be resolved? Uh, how do we find a solution for that? How do we search for information for that? It's a long jumble of sentences. We don't know where to start. So the most important thing is knowing how to find information in the first place, because when it comes to finding information, it sounds easy, but it's actually a technique. There is around 170 billion articles maybe online. There's so many, and you can't exactly find out which ones are most important to what you have. And it's important to be able to comb through that information. Number one, to find information, you should vary your search engine. I know a lot of people love to use Google, and it's a very reliable search engine. There's 240 million people active there, I think. And it's very reliable when it comes to looking for information on Google. But at the same time, there are others, search engines, that can actually help your endeavor a lot better. Varying your search engine can actually help you expand your research. You can find out more things related to the topic itself. And once you find out more things related to the topic, you can expand your ideas on it. For example, when it comes to Google, Google is a reliable search engine that a lot of people use, and that stays true to today. Bing has more extensive autocomplete results, which means you might be able to search up, let's say from the topic just now, cyber psychologist. They will autocomplete the results for you in the search bar, and you can find out more information from there and take it. That's where the search engine tries to narrow what you want to search. So you can always try out Bing as well if you're at a loss of what to do. Then we have Yahoo, which offers a wider range of service, which includes news and shopping. Very good if you want to have reliable articles in order to put in your slides or in your videos. The next thing is to use keywords. Keywords are very important because usually NICSED topics, they're not straight to the point. They're not things that you can easily search up. For example, why is there a lack of cyber psychologists in Malaysia and how urgently it will be resolved? There's no clear article for that. So you must find the keywords. Keyword number one, cyber psychologist. Keyword number two, how to resolve lack of cyber psychology. Find the things that are most important in the statement itself. Try to find out what they want in the first place.
Once you find out what the topic wants in the first place, you'll be able to find out more information about it. Number 3, simplify search terms. What I mean by simplifying search term is not just writing the word cyber psychologist, the word urgent, description stuff like that. Those are important too, but I mean using the simplest form of the word. When you search up things such as divided unity, try to use the simplest term. Instead of divided, put in divide unity. Don't use the suffix or the prefix. The simplest form of the word will get you the most results relevant to your search thing. To avoid pitfalls is to avoid common websites that we think is verified, but not really. Websites such as Wikipedia, they're open source, and although they can be a source of information, it's not wise to use it as your source because it can be unreliable. Because websites such as Wikipedia, they are open source, and although they can be a source of information, it's not wise to use it as your source because it could just be some hobbyist writer who wants to have their free time. So you can't always trust the first option that you see on the internet. Whenever you get a new article that you find, make sure to check out the author. Find out if it's from a preferably academic source before you take that article in the first place, before you take the information from the article at face value. Next is write your initial findings. People like to type on laptops. It's very good because you can put a lot of information in. But at the end of the day, in my opinion, writing is always the best way to properly keep your findings. It's putting a mind map with all the information, the simple information that you've gathered will help you expand your ideas better because you can see how it branches out. The how, whens, how, five whys. Ask yourself these questions, write them down, do a mind map. This can help you expand your ideas, and you'll be surprised on how much better you can find information this way. And number 6 is ask for help. One thing that you have to know is that, like I've said before, the next stage, there's over 20 topics. There's no way you'll be able to search all of them by yourself. You need to ask from help. Ask help from your schoolmates, from your friends, your teachers. Ask them to send you advice or articles about the topic that you have. Because with this abundance of information, you'll be able to find out more information a lot better. Ask them from people who you know are related to the topic, your ICT teacher maybe, any relatives that are in the ICT workforce. Ask for help. Don't be shy to do it because it'll only help improve your speech. Okay, next slide. Okay, so this is an example of how to search up for the topic itself. So this year, the topic is digital vulnerabilities can be addressed by cyber hygiene. Discuss. So they might be talking about digital vulnerabilities, but one of the main focus for this time around, I think, should be around cyber hygiene. They want you to expand on cyber hygiene. Digital vulnerabilities is more about how vulnerable you are to the internet. So let's take, for example, I use Google to search up for cyber hygiene. So you can search up for cyber hygiene, check out the first article that you have. Is it a reliable website? Has it been verified? If there's on the top of the screen, if there is a lock and the lock is locked and not green colored, it's not red, it's not open, then it should be a safe website. Read the article out and collect it. And when you scroll down, there's also the section that says people also ask. Look at those too. Read those as well. Keep it open in the next tabs because usually those are questions that are related to what you're searching for. So be sure to look up on those too. Then you can expand your ideas on other things. All right, next slide. So you have the information.
There are a lot of articles, a lot of tabs on your Google that's on, or your Bing, any websites. It's full of tabs. There's like 20 tabs open, but you're not sure how to compile it. You might be overwhelmed because there's too many information. Now you need to have, there's a few ways for you to actually make sense of the information that you gathered in the first place. Next slide. All right. So now that you have a lot of information, for me, what's important is for you to compile that information. And what I mean by compile is compile systematically. So what you want to do, this is for the second stage if you manage to make it to kebangsaan. But if you manage to make it to negeri as well, you should also do this. Have a folder in your Google Drive or Google Docs. Once you have a folder in your Google Drive, collaborate with all your teammates and all the teachers involved. Ask your English teacher or your ICT teacher to share the link with their class if any of your classmates or any of your schoolmates want to share information as well about the topic. Once you do that, every time you find certain information, put it under topic number one and put the information, topic number one, your name, like topic number one, my Alicia. Put all the information that you have, copy paste the information from the website. Make sure that you keep the website link, because keeping the website link is important. If you don't keep the website link, the adjudicators can think that you just made it up. So you need to keep the website link because you're going to need it for the slides as well. Keep the website link because you're going to need it for the slides. Into the thing. Don't read anything too much. Just copy paste everything. Copy paste everything that you can to your Google Docs. Put it, also puts it in that file as well. Put it under your name. Make sure it's systematic. Next, number 2 is analyze. You have your compilation. There's a lot of data. Once you've done that, make a separate Google Docs and do it at and put it under maybe summary of the data, summary of topic 1 maybe. Then take the keywords, take the things that you find interesting about the information that you've gotten. Read it carefully. Don't read it too thoroughly. Search for keywords, things that drive your attention. A good skill for this is that maybe you could search up some skills to maybe fast read. It's a good skill, especially if you're alone time. But comb through that information, find the keywords, find things that are important, divide them into what you think is important for your speech. You don't have to arrange them yet, just classify them. Once you analyze them, make another Google Docs. This is just to be systematic, but if you don't want to, it's fine. But you can make another Google Docs and you can rearrange them properly to which order you want to put your script in. For me, especially during the kebangsaan level, you don't really have time to fully write out your whole speech. And sometimes you don't even have time to memorize your whole speech. And that's okay, because you can hold papers. I used to take this A4 paper, I'd fold it into 4, and then I tear it, and I would hold it in the palm of my hands to talk. So you can do that. Rearrange it, and then if you need to, write down your keynotes, the things that you want to do on top of your paper, and then you can present it. You can look at your paper, and you don't have to look at it too much. Just glance at it every now and then if you forgot what you want to talk about. Rearrange it so that it's easier for you to talk on the actual speech. Also, remember to tell your slide presenter where you want to change their slides. Next is to present it and write it out. At the end of the day, the best way to deal the information, to make a whole speech, is to actually do it. A lot of people, they might avoid trying to talk in the first place because they're nervous. They're nervous that they can't talk, they can't give the speech. But just try. No matter if it's bad, just keep at it, present it, talk about it. The more you talk about it out loud, the more you know how it sounds like, the more you can plan out how to talk about your speech or how to plan your videos. It's the same for the script writing, it's the same for slides. Make sure that you know what you're going to talk about. Make sure you say it out loud so that you know what you're talking about. Here's a few tips for the video makings and the slides itself. When it comes to writing the video, write the script. Make sure that it's simple. Make sure that it's able to, because it's a short video, don't come up with an overcomplicated story.
I know a lot of people here are very creative. They want to make story-driven videos with lots of drama and stuff like that. But these type of videos, they want to know more about information, about your solutions. So simple story if you want, but focus more on the information, what you're going to give. And make sure that the statistics that you give, the information that you garner, it's from a reliable source. Talk for at least 1 minute and then it should be fine. Another thing is that don't bite off more than you can chew. I know you're creative, as I said before, so you might want to try out those crazy camera angles. You want to make the person jump and then land on another scene. That's very interesting, but if you can't do it, don't do it. It might sound appealing at first, but it can cause you a lot more trouble than it's worth. The third thing is camera quality. It sounds simple, but camera quality plays a big part in your video. Make sure you have good camera qualities, good angle, and good audio in order so you can appeal to your audience. And last of all, subtitles. If the audience can't understand what you're saying, maybe the audio is a bit tough, make sure you add subtitles because it helps the audience understand you easier. Okay, next about slides. Number one, of course, information, and number two, make sure you have graphics. People like graphics a lot. Keep your slides simple. Put pictures, put statistics, pie charts rather than pages and pages of writing, because this will interest people a lot more. But make sure that those information, those pie charts that you take, is actually from a reliable source. Check the website. Make sure you put the link to the website at the bottom of your slide so that if anything, the judges can check it on a later date in case that maybe they want to check out the actual website. They know it's a verified type of source. Number three, when it comes to making the actual slide itself, no more than 6 lines per slide. Don't put too much writing in one page. 6 lines is okay. It's pretty much the best. So try not to go more than that. If it has to be more, try to make a different slide for that. Because although the judges might look at your slide, too much information in one page could be unappealing, and you can't, from a distance, they won't be able to read it in the first place as well. Number 4, colors. Especially titles and colors that are put on white backgrounds. Don't put neon colors. Don't put lightly colors because you won't be able to read the writing. Avoid the color light yellow, avoid the color light green, any neon type colors, try to avoid that. Use darker colors, maybe dark blue, dark red, even black. Those are better choice in colors. And last of all, be mindful of the fonts that you use. Of course, everything is about being able to write about what you want, but for the most part, avoid using fonts like Comic Sans. They're not very professional. Try to go for the more proper type of fonts like Romania, Calibri. Those are good fonts to use. Okay. So, and last of all, remember, this isn't a debate. This is more of a presentation. So don't fight your opponents. You want to present better. You don't want to fight them. You don't want to argue about your points because there's no points to argue. You both have different presentations. What you need to focus on is making your own presentation look good, not fighting the other team. So make sure that you are responsible about it and that you are in a way being able to be collaborative with the other team, friendly with the other team. It's about making friends a good experience, not fighting. So yeah, I think that's all for that I have to share. Sorry if I said anything wrong, and thank you to all the teammates involved. Thank you, Mr. Rashid from my school. He actually helped me a lot back in my school years. He gave me the motivation. And I'd like to ask if there's any question anyone wants to ask. If you have any questions, just put it in the chat box. I'll try my best to answer them. Previous slide, Mr. Fitri. If there's any questions, you can just put it in the chat box. I'll try my best to answer. Mr. Fitri is here too, just in case. Kalau ada soalan boleh letak. Tapi tadi ada satu soalan untuk saya ataupun untuk adik Mai. Adik Mai bolehlah
Tengok soalannya. Boleh paparkan soalan. Cyber hygiene or cyber security? Cyber hygiene, cyber security is different. Cyber security is mostly about the firewalls itself. Cyber hygiene, from what I see, is about maintaining the health and the security of the user's device. I think it's about personal preference. Like personally, the individuals themselves do things to practice their cyber hygiene. It's more of a personal thing, whereas for cybersecurity, it's more of the technical things, like making Uh, firewalls and stuff like that. What do you think, Mr. Fitri? Okey, dia ada betul seakan-akan dia tadi saya balik semula kepada 3 perkara asas tadi dalam internet ni adalah satu. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah proses itu sendiri, yang ketiga adalah teknologi. Okey, kalau dilihat cyber hygiene ni more kepada manusia berbanding dengan cyber security dia lebih kepada teknologi dan juga kepada proses. Okey, Yes. how? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dalam menjaga keselamatan cyber ni kita perlu ada peraturan. Sebab tu dia ada proses cyber security. Sebab tu 3 perkara utama ni dalam apa jua topik yang berkaitan dengan diskurs ni, biasanya memang kena ada kaitan 3 perkara ni. Sama ada kita nak pergi kepada manusia, kita nak pergi kepada proses, kita nak pergi kepada teknologi. Sebab kalau security, cyber security akan dia lebih menuju kepada perkara yang berkaitan dengan seperti adik Mai cakap tadi tu adalah lebih kepada berkaitan dengan firewall, technical side ataupun lebih kepada gadget itu sendiri dan sewaktu dengannya. Okey? Clear cikgu share-share harap dapat membantu menjawablah persoalan. Tapi saya ingin buat sedikit rumusan apa yang adik Mai nyatakan tadi tu, bagaimana untuk menghasilkan satu persembahan yang baik. Yang tadi seperti yang adik Mai nyatakan, memang betul. Kita jangan buat drama. Kalau buat drama memang confirm reject video tersebut. Jangan buat drama. Buat seperti mana apa yang nak kita kongsikan, pandangan kita, idea kita kepada orang awam dalam bahasa Inggeris. Okey, kita mampu, saya percaya rakan-rakan guru di luar sana mampu melahirkan anak-anak yang mampu bukan sahaja mempunyai idea ataupun pandangan mereka yang baik, tapi mampu juga berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan baik pada satu hari nanti. Jangan risau, kerja ini bukan kerja satu hari. Ini sebenarnya kerja kita membangunkan kapasiti murid-murid kita bermula daripada tingkatan 1, daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Ini adalah mana yang daripada sekolah rendah pun boleh mula bangunkan bagaimana kita berkomunikasi dengan murid-murid, mendorong murid-murid untuk menjadi pemurid sebagai pembelajar aktif. Okey, kita ada dalam SKPMG 2 pun kita ada dalam standard 4.6.1. Sebab ini antara salah satu daripada hasil saya tunjukkanlah di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ini, adik Mai ini adalah hasil daripada didikan guru-guru yang terbaik. Saya percaya semua guru-guru adalah guru-guru yang terbaik di luar sana nanti. Okey, saya boleh serahkan kembali adik Mai, kita serahkan kembali kepada cikgu moderator. Untuk makluman saya kenalkan cikgu moderator ni adalah antara guru pembimbing juga yang sebelum ini membawa pasukan yang saya pun tak jangka. Pasukan daripada sekolah luar bandar, SMK NITA, yang satu masa dahulu saya tak pernah dengar pun sekolah tu, walaupun saya tahu saya tak pernah pergi, tapi tak pernah masuk pertandingan NICSeD ni. Saya cakap jarang-jarang sekolah luar bandar yang mana tiba-tiba muridnya sehingga ke peringkat separuh akhir. Okey, satu pencapaian yang luar biasa, sebenarnya hasil daripada didikan cikgu. Ini yang saya sangat kagumi sebagai seorang jurulatih. Kita bantu sebenarnya. Saya cakap terus terang, anda buat set up tim anda sebab saya tak kenali persekitaran anda. Saya tak kenal anak murid anda. Yang saya tahu cikgu-cikgu mesti tahu. Jadinya sebab tu saya bantu bagaimana nak buat slide, macam mana nak menghasilkan murid yang baik dalam pitching dan sewaktu dengannya. Okey, saya pulangkan kembali kepada Cikgu Amni. Okey, terima kasih kepada Cik Hairil dan juga Mai ALISHA SOFIA. Tapi sebenarnya saya juga nak berterima kasih pada Cik Hairil lah. Okey, kalau cerita pasal pengalaman,
Betul. Masa mula-mula nak masuk, kalau cikgu-cikgu yang berada di luar bandar lah kan. Kalau sekolah bandar, STF of course dia memang itu makanan dia. Tapi kalau sekolah luar bandar, jangan rasa takut. Dah nama lagi dia punya tagline, dare to discuss. So kita kena berani, kita kena cuba sebenarnya. So boleh hantar pasukan. Pasukan tu qualification team, video yang telah ditetapkan lah, 5 minutes video, 3 lah, 3 peserta kena bercakap juga untuk qualification teams. Walaupun ada technicalities orang, itu semasa octo final. Jadi saya rasa penerangan daripada Adik Mai tadi dah cukup hebat, dan juga daripada Encik Hairil. So Encik Hairil dia akan bantu. Jika sekolah kita tu terpilih, Encik Hairil akan bantu. Give more support, sangat-sangat membantu. So saya juga berterima kasih kepada Encik Hairil. So, malam-malam pun tengok slide, malam-malam pun tengok juga teks. Okay. Apa pun teks itu mesti mengikut tajuk yang telah ditetapkan. Jangan out of topics. Okey, jadi saya berterima kasihlah kepada dua penyampai kita yang cukup berkesan lah pada petang ini. So seterusnya ada ramai juga yang tanya, mana link kehadiran. So ada soalan-soalan boleh tanya lagi, boleh type lagi dekat ruangan comments. Saya akan baca masa dalam 3 minutes. Slide boleh download dekat dekat link yang telah di-share. So, okay. Kita dah boleh ke share link kehadiran ataupun kita nak tunggu? Okay, sementara borang kehadiran webinar, boleh tengok pada link dan juga scan QR code. Saya bagi masa dalam 5 minit, boleh? Ada yang tanya, maaf terlepas, adakah pertandingan ini hanya untuk sekolah menengah? Yes, hanya untuk sekolah menengah. Betul tak Cik Hairil? Ya betul, untuk sekolah menengah. Terbuka untuk sekolah menengah, tapi Sahaja. preparation ni memang daripada sekolah rendah lah. Mana yang hebat dari aspek debate, rasanya memang boleh masuklah pertandingan ni. Tapi jangan terbawa-bawa dengan debate lah. Okey, sebagai Betul. ucapan akhir saya persilakan dululah Mai. Kalau ada nak ucap apa-apa, kata-kata motivasi terakhir sebelum kita menghentikan siaran kita, sebab kita dah menghampiri jam 4 petang. Okey, Adik Mai. 3:29. Last word. Cakap sikit je. To say, good luck to anyone who wants to join. It was a good experience. Don't worry about losing. Just think about how meaningful the whole experience will be. It's not about winning. It's about the experience itself. So just try out. Dare to discourse, just like Cikgu Amni said. So that's all I have advice. I hope you guys try and join in the first place. It's a good experience. Okey, terima kata-kata kasih akhir. Adik Mai. Cik Hairil. Okay, daripada saya, kita sebagai guru, kita membimbing bukan sekadar di sini. Kita adalah pembimbing selama-lamanya. Mudah-mudahan berkat daripada bimbingan kita akan lahirlah anak-anak yang mampu mendoakan kesejahteraan kita secara berpanjangan, baik semasa hidup ataupun telah pun meninggal dunia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya pulangkan kembali kepada Cikgu Amni. Okey, terima kasih kepada saudari Mai ALISHA SOFIA dan juga Encik Hairil FITRI, JU NICTSeD. Jadi terima kasih. Saya rasa link kehadiran, jadi ada tengok di situ link ataupun imbas QR di skrin sekarang. Saya berterima kasih kepada adik Mai ALISHA SOFIA. Terima kasih dan tahniah kepada Encik Hairil. Terima kasih banyak-banyak.
atas penerangan pada petang ini, sangat bantu dan sangat daripada yang tak tahu jadi lebih tahu. Okey, jadi untuk National ICT Security Discourse untuk 2022, 81 pasukan for qualification teams. Jadi mungkin pasukan anda adalah pasukan yang akan terpilih dalam langkah itu. Jangan takut, try and dare to discuss. Kena berani mencuba. Jadi terima kasih semua yang join, semua yang masuk dalam webinar ini. Jangan lupa untuk share and subscribe webinar JPN Johor. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Take care, all of you. Bye. Terima kasih datang.